सुरेंद्र केशरी सानिध्य मणिपुर राज्य मंत्री पदरे सुचारू रूपे तुलाउछि किंतु कहीं के जाने एते दिनर कर्तव्यर परिकल्पना भितर दिन भी परिलक्षित हेलानी कहीं राज्य दरबार एपरी निश्चयता जो पाप गृहर कुदृष्टि पड़ी कि जाने आज राज्य दरबार राज्य परिवार शून्य शून्य श्रीहीन हो जाछि। अरे आज कहीं मो झील झरण कथा भारी मन बढ़ुछि मुता सहित जेमिति भी साक्षात करी दंडे न देखिले टुंडे न पसैनी गोटे बोली झील मोर झरणा जेमिति भी साक्षात करी। अरे माँ झरणा अरे माँ झरणा तू कौठी अच्छु रे मदन शीघ्र चलिया। जन्मदिन पालन करिछि तार स्पर्श कौन बुझीपारि जापारि यहाँ हूँ मो झरणा। अरे मातु सौभाग्यवती बाबा उत्तम कार्य करी रीति स्तंभ कर तु स्थापन धन रे हरे मसना बापा हरे मधन यह केवल मनर शीतलता बापा निश्चय मधन झियोटी मु बापा अवश्य मो बयस धीरे धीरे बढ़ुछि हरे मसना काल की मु ए घर एरुनी पदा आ कहा घर को चली जाय पारे होय तो एपरि अनुभव मोर हेउति बापा मारे झियो जन्म पर घर को एटा तो दुनिया रो नीति ओछाण से सब कथा समय तो हो गलानी आज आम बाप झियो सांगे बसी खाइबारे मदन हाजी बापा मु कने कहथिली कि कोन कहतिली मसिना बापा हरे मदन जानिछु ना कुह बापा मोर मां मोर बापा मोर मां मोर तुमे तो मोर संसार जीवन रे बंची बापू जीवन रे बंची बापू तुमे आदर चलंती प्रतिमा तुमे मो ठाकुर तुम दान तुम माटी जीवन मसिना तू चिंता करना रे मसिना मोर सब किछि इच्छा पूर्ण करछ इले आज मो इच्छा पूर्ण करबा को मु आपन करछि बापा की इच्छा रे मसिना मन गाझिया मो जेणु दुनिया जानी छी घर बाहर फटी के जानी न पारो निश्चय जीव मो कहछि
सकाशे अनुमति मागी मु आसीछि सीता मोर रक्षा कर ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବି सीता मोर रक्षा कर जीवी मुकुला बनर सखी संगे थीबी बापा सखी संगे थीबी बापा नाही मुंडरा तुम दान सीना अटी दीवाना अमर तुम दान सीना अटी दीवाना बापा ତୁ କାହିଁକି ବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ରେ ମଦନ ବାପା। ସେ ବନରେ ଅନେକ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି ତୋ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ରେ ମଦନ ବାପା। କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି ବାପା ମୁଁ ମୋ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ଠିକ ଅଛି ରେ ମଦନ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ତୁଣ୍ଡେ ନ ପଶାଇନିର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତୁହି ସେଠି ମୋର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ମଦନ ସତରେ ବାପା ବିଳମ୍ବ କରିବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ନହେଲେ ତୋ ବାପା ତୋତେ ବହୁତ ଖୋଜିବାରେ ମସିନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଠିକ ଅଛି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ସମୟ ତ ହୋଇଗଲାଣି ରାତିର ଭୋଜନ ସାରି ମା ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସକାଳୁ ଉଠି ବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ରେ ମଦନ ଅଛି ବାପା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାପା ଠିକ ଅଛି ରେ ମଦନ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ଠିକ ଅଛି ବାପା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ